Mali lamɛnbaaw aw ni ɲantuma ni aw ka jɛmukan kura sigilen ye min bɛ wele an ka bulonba. An ka bulonba ye jɛmukan ye min sigila Renouveau Télé ani wasabulon fɛ. Munna aw bɛ se ka wasadenw ka baara taabolo faamuya cogoya min na fo ka taa se wasabulon yɛrɛ ma. Ni émission kun fɔlɔ in na an ka bakurunbaw ye nin ye. Aw bɛna Musa Jara lamɛn. Musa Jara ale wasaden ye kala tala ale min ye sigida 4nan na Bamakɔ. An n'ale ka masala bolila kalanko gɛlɛyaw kan mɛtiriw ka baarabila kuntalajan. Saka Traoré ye cakɛla ye min bɛ wasabulon na n'a ka baaraw ɲɛsinnen don sariyakisɛw labatoli ma. An n'ale bɛna masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la conférence des présidents ni o ye jɛrɛjɛkulu ye min nafa ka bon kosɛbɛ wasabulon kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ an ka kalo député a bɛna o fɛnɛ dɔn ni jɛmukan in senfɛ. Halisa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen no Renouveau Télé la nin waati in na. Nin jɛmukan in y'a fɔ aw ɲɛna a sigila sen kan Renouveau Télé ani wasabulon fɛ. Munna wasadenw ka baara kɛcogoya fo ka taa se wasabulon yɛrɛ koɲɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn bɛɛ fɛ togoya min na. O kama yan'an ka taa ɲɛ wasabulon tariku ka daminɛ tubabu tile la fo kana se bi ma an ka jɛ an k'o lamɛn Isa Kaba fɛ. N'i ko k'i ka Mali wasabulon tariku fɔ i bɛ taa dili ta fo tubabu tile la. Faransi ka wasabulon de ye sariya dɔ ta min bɛ kɛɲɛ ni an ka wasabulon o sigili ye. A kɛra u ka jamajɛ wote dɔ fɛ a bɛ fɔ min ma ko référendum min kɛra septembre kalo tile 28 san 1958 1958. O sariya kelen tilala ka bayɛlɛma octobre kalo tile 5 san 1958 1958. A kɛra sababu ye ka jɛrɛjɛkulu jamana dɔ sigi a bɛ fɔ min ma ko Soudan français n'o yɛlɛmara kɔfɛ ka kɛ Mali ye. O sariya sɛbɛn de y'a yamaruya ko ka wasabulon dɔ sigi min bɛ kuma maaw tɔgɔ la jamana kura dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Soudan français. O wasabulon bɛ baara kɛ bari jamana damadɔnu de tun b'a kɔnɔ: Mali, Sénégal, Niger. O wasabulon in bɛna bayɛlɛma k'a kɛ wasabulon ye min bɛ wele ko Assemblée constituante. O wasabulon kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ wele ko Assemblée constituante de la République du Mali, o de bɛ na ka na yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka jɛkulu kura sigi a bɛ fɔ min ma ko Fédération du Mali. Janvier kalo tile 21 san 1959 jamana fila de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ: Sénégal ani min tun bɛ wele ko Soudan n'o kɛra Mali ye bi. O bɔlen kɔ yen nɔ u bɛ bayɛlɛma don a taabolow la k'a tɔgɔ da ko Assemblée législative provisoire. O baara hukumu kɔnɔ ni jamana fila bɛ jɛ ka sariya sunba kelen sigi ɲɔgɔn fɛ min bɛ yira jama la janvier kalo tile 23 san 1959. U ka ɲɔgɔnnajɛ fɔlɔ n'a bɛ wele ko session de l'Assemblée législative o bɛ kɛ mars kalo tile 31 san 1959. Wasaden 80 ɲɔgɔn na olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a wasabulon kɔnɔ mars kalo tile 8 san 1959. Wa muso kelen tun bɛ o jamakulu cɛla min ye Awa Keita ye n'ale tun ye muso lajigina ye a wagati. O b'a yira k'a fɔ k'ale de ye muso fɔlɔ ye min kɛra wasabulon ye Mali ani Sénégal bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Septembre kalo tile 22 san 1960 Mali ni Sénégal ka jɛɲɔgɔnya fu bɛna siri o dan na. Octobre kalo tile 20 san 1960 Assemblée législative min n'o tun bɛ Sénégal ani Soudan ko fɔ o bɛna kana sariya kura ta bari bɛnbaliya bɛna don Soudan ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ. Farafarali nalen kɔ min tun bɛ wele ko République soudanaise o bɛ tɔgɔ kura ta ko République du Mali n'an filɛ nin ye o kɔnɔ nin ye. O bɛ kɛ sababu ye Assemblée législative de la République soudanaise o bɛ yɛlɛma ka kɛ Assemblée nationale du Mali ye wa député 80 o bɛ to ale kɔnɔ o cogoya kelen na tentɔ. Ka bɔ o san 1960 la fo ka se san 1992 1992 yɛlɛma belebelebaw de donna Mali Assemblée baara la nka a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni politiki lawaleya cogo yɛrɛ ye ka kɛɲɛ ni politiki ko cogoya ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min. Wale caman kɛra Assemblée nationale in kɔnɔna la. A ciko damadɔninw kɛra k'a sigi kura ye san 1979 o bɛ kɛɲɛ ni wasabulon a sigiko fɔlɔ ye première législature san 1979 ka taa bila san 1982. O wasadenw bɛ ta kalata min senfɛ o kɛra
juin kalo tile 19 san 1979 wasabulon dongo filanan deuxième législature o bɛ kɛ san 1982 ka taa bila san 1985 wasabulon dongo sabanan troisième législature o bɛ kɛ san 1985 ka taa bila san 1988 wasabulon dongo naaninan quatrième législature o bɛ kɛ san 1988 ka taa bila san 1991 1991 aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko o wagati bɛ kɛɲɛ ni fanga yɛlɛma wagati ye bari malidenw b'a laɲini binjeni fanga min ni Musa kun kelen do k'o sigi k'o gɛn ka bɔ o kunna wasabulon ye cikoba damadɔninw kɛ janvier kalo tile 17 san 1968 o kun ye ka se ka Modibo Keyita dɛmɛ walasa baara kologiri minnu n'a bɛ fɛ k'olu boloda wasadenw k'a dɛmɛ k'o baara kɛ o bɛ kɛɲɛ ni ISRDA o ka mara ye o bɛ kɛ a ciko fɔlɔ ye a filanan o bɛ kɛ fanga yɛlɛma min ni o kɛra Musa Traoré n'a ka parti IDPM na colonel Amadou Toumani Touré fɛ o wagati fɛnɛ ni bulonba maaw bɛ nɔ labila ni fanga cɛ furancɛ fanga dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko comité de transition pour le salut du peuple CTSP bulonba ciko sabanan o bɛ kɛ Alpha Umar Konare fɛ san 1997 o bɛ kɛɲɛ ni bɛnbaliya min n'o tun bɛ politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ a wagati a bɛ wajibiya ka bulonba ci walasa a ka se k'a ka baaraw lawaleya ni kun ye kungurunin ye an ye min fɔ bulonba a baara lawaleyaliw kan dɔgɔkun nata an b'an da don bulonba yɛrɛ yɛlɛma minnu donna a kɔnɔ démocratie fanga kɔnɔna la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɔnɔ. I n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogoya min na ani wasalen bɛ ɲɔgɔn fɛ min tɔgɔ ye Musa Jara ni kala tala ale sigida 4nan na Bamakɔ ani Musa Jara ka masala bɛna boli gɛlɛya min tun bɛ kalanko kan Mali kɔnɔ yan ni bɛnkan sɔrɔla nin waati damadɔ ninnu na Musa i ni ɲantuma bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma Musa Jara e député wasabulon na kala tala ye commune 4 la Bamakɔ a bɛ waati jan bɔ gɛlɛya tun bɛ Mali kalanko la kosɛbɛ karamɔgɔw tun ye baara bila kɛ a bɛ se bɛrɛ ta jɛ kalo 4 bɛ ɲɔgɔn la kalanko kun bisibasalen don nka duma tɛmɛnen mɛ kalo tile 17 gouvernement ani karamɔgɔ ye bɛnkan u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la assemblée yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛla mun ye gɛlɛya in banni na gouvernement ani karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Jalo n b'i fo n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ an bɛ sunkalo min na Ala ka tɔ tiimako ɲuman d'an ma. Effectivement i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ kalo damadɔ bɔ an ka ekɔlisow bɛ gɛlɛyaba dɔ kɔnɔna la n'o ye ekɔli karamɔgɔw ka grève ko ye u bɛ kalo damadɔ bɔ bi mais n'i y'a jateminɛ wasabulon kɔnɔ yan grève in bɛ daminɛ wagati min na a y'a sɔrɔ wasabulon tɛ baara la n'a fɔ an b'a fɔ a wagati ma ko intercession o bɛɛ n'a ta commission min bɛ wasabulon kɔnɔ ni an b'a fɔ a ma ko commission éducation o ye o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen fana jateminɛ ka essayer ka baara kɛ ka commissaire wele ka député wele ka hakili jagabɔ kɛ ka a da assemblée bureau ka tabali kan min bɛ se ka kɛ fura ye gɛlɛya in cogo min na donc u ye assemblée o baara fɔlɔ kɛ assemblée ka baara filanan kɛra mun ye grève in prolongera ka na fo assemblée yɛrɛ ka baara kɛ wagati kɔnɔ n'an ko ma session donc a nana don kɔnɔ assemblée commission kelen a élargira ka commission wɛrɛw fara kan notamment an ka commission mun la n'o ye commission emploi du travail commission wɛrɛw kun b'o la mais n bɛ min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni assemblée yɛrɛ jateminɛ ka député jateminɛ ekɔli karamɔgɔw ka ca la donc o ye fɛnba ye donc o mɔgɔ hakilima caman fɔ o député minnu fana bɛ yen o fana caman farala ɲɔgɔn kan ka kɛ commission ye ka mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye gouvernement ye ani syndicat ninnu gouvernement lamɛnna ka syndicats lamɛn ani mɔgɔ minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a fɔ k'an bɛ kɛ n'an ko ma commission de conciliation donc assemblée o baara kɛ ka tila ka rapport kɛ pour que fura bɛ se ka sɔrɔ nin na cogoya min na mais an y'a ye k'a fɔ o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ grève in ma se ka ban
assemblée yɛrɛ nana ka na gouvernement yɛrɛ bɛɛ wele n'an ko ma interpellation école ko sujet kan o interpellation banna assemblée ye résolution forte de kɛ pour que k'o ci gouvernement ma u bɛ se ka o suit cogo min na pour que dan bɛ se ka kɛ grève in na cogo min na i yɛrɛ bɛ actualité o kalama bɛɛ lajɛlen b'a kalama hali o interpellation an y'a ye k'a fɔ ko o fana ma se ka foyi de bɔ a la tuguni donc arme wɛrɛ tun tɛ assemblée bolo a ka arme ultime n'o ye motion ye je pense que assemblée o de sira fana tagama donc députés farala ɲɔgɔn kan yan majorité ni opposition bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan pour que ka hakilinaw kɛ k'a yira k'a fɔ gouvernement b'an kunna bi vraiment an y'a ye k'a fɔ interpellation ninnu kɔfɛ u tɛ ka se ka fura sɔrɔ école ko in na vraiment an y'a ɲini k'a fɔ vraiment ni gouvernement in ka falen gouvernement wɛrɛ ka na o ni ye gouvernement mission ye je pense que o actualité évolution o ma dogo la bɛɛ lajɛlen bɔr'o kalama donc o de nana o gouvernement cira premier ministre kura nommé na gouvernement kura sigira ministre kura nommé na donc n'i y'o premier conseil de ministre fana jateminɛ cikan fɔlɔ min bɔra yen nɔ an bɛɛ lajɛlen o bɔra jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛyɔrɔ la o bɔra premier ministre yɔrɔ la ko acteurs bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na sigi tuguni sigi ka fɔ ka kɛ kura ye pour que tagabolo kura bɛ se ka di ko ninnu ma cogo min donc o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ hali n'a sɔrɔ o lajɛ fɔlɔ fiɲɛ dɔw yer'o la k'a ye k'a fɔ acteur bɛɛ ma se ka ci yen sɔrɔ dɔw ko k'u ma kunnafoni sɔrɔ donc olu ma se ka ta mais o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ commission de conciliation kura sigira médiateur tun bɛ rencontre in na pour que ka fɛnw faciliter u ye commission de médiation wɛrɛ sigi conciliation wɛrɛ sigi pour que ka acteur ninnu fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kuma alhamdulilayi bi an y'a ye k'a fɔ olu y'o baara min kɛ bi kɔni an bɛ don min na ko bi fo ka bɛɛ sɔrɔla école karamɔgɔ ani gouvernement cɛ donc tɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ kɔrɔ écoledenw bɛɛ ye sira minɛ ka taa école la an b'a fɔ o ye tare tare parce que maliyɛn bɛɛ lajɛlen o de ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini de kun ye pour que nin fɛn ninnu gɛlɛya bɛ se ka ban écoledenw ka taa cogoya min na donc an b'o foli lase acteur bɛɛ lajɛlen ma ko foli lase gouvernement ma fɛn fɛn ye daɲuman don nin ko in na ka foli lase bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ni an ka bamakɔ tigiw n'o y'an ka dugutigilakaw ye. Honorable nga gouvernement ni école karamɔgɔ ka bɛn kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ a bɛ dɔ fara école kuntala kan yanni école ka bila mois de juin na dɔ kan ka fara o kan kimɛliw bɛ taa fɔ mois de juillet fo ka taa se août ma n'i y'o jateminɛ Mali yɔrɔw tɛ kelen ye san fanga ka bon yɔrɔ dɔw la écoleden dɔw ni kalansow cɛ ka jan kɔ yɛrɛ bɛ dɔw ni kalansow ni ɲɔgɔn cɛ wa dɔw fana bɛ taa forokɔnɔ baaraw la e bolo est-ce que o tɛna fiɲɛ don ɲinan yɛrɛ kalanko la dɔɔnin bon ne kɔni bolo ne kelen-kelenna yɛrɛ bolo o man kan tɛ ka fiɲɛ foyi don kalanko la min ka gɛlɛn bi o ye kalan daminɛli de donc anw dun bolo ni kalan daminɛna a tɛmɛna a wagati kan o wagati farala ka fo k'a don samiya la je pense que foyi tɛ yen min tɛ se ka kunbɛn bɛɛ bɛ ka siran samiya ko min ɲɛ mesures bɛ se ka ta chacun à son niveau aujourd'hui état bɛ se k'i jɔ yɔrɔ dɔ la mais an bɛ welewele bila jɔn de ma o yɔrɔ la o y'an ka collectivité décentralisée ye ça c'est surtout ces collectivités décentralisées parce que n'i ye école jateminɛ l'école est en mode décentralisé a fanba surtout duguma école o bɛ an ka comité collectivités bolo donc il faut que u fana k'u impliquer bɛɛ de b'i ka école état dɔn disposition foyi tɛ yen bi k'a fɔ ko min ka gɛlɛn surtout mairie la k'i bɛ se ka min ta ko min bɛ gɛlɛya ni kalanko ye an bɛ situation exceptionnelle de kɔnɔ donc bɛɛ lajɛlen k'o faamuya min se ye min ye o k'o kɛ ne b'a dɔn k'a fɔ ni samiya sera ni gɛlɛya de bɛ don ni degun de bɛ kɛ ne ka école kɔnɔ donc depuis maintenant bɛɛ bɛ se ka disposition ta o kɔnɔna la pour que k'o kunna bɛn écoledenw bɛ se ka kalan kɛ hɛrɛ ani baden na cogoya min na date kura minnu bɛ ka fixer pour les examens pour que o bɛ se ka kɛ ka se a dan na donc ne kɔni kelen-kelenna bolo o tɛ se ka kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min tun bɛ yen o ye nin bannen de donc n'a banna fɛn tɔ minnu bɛ yen an b'olu dɔn an bɛɛ bɛ se ka fura sɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye gouvernement ye o k'i tɛgɛ di an ka collectivité territoriale n'o ye mairilakaw ye pour que ka se ka nin problème pallier cogo min na je pense que o man kan tɛ ka kɛ problème mais wasabulon na yan an b'a ye tuma dɔw a bɛ kulu sigi a bɛ kulu dɔw sigi minnu ka baara kuntala ka surun kosɛbɛ i b'a fɔ commission ad hoc fo ka taa se a ka commission permanente fana bɛ yan aw bɛna mun kɛ munna bɛnkan min kɛla a bɛ se ka sabati bawo san o san n'i y'a jateminɛ école karamɔgɔw bɛ taa grève la ka caya a bɛ san 3 san 4 bɔ san o san kalanko bɛ ɲagami dɔɔnin aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan munna san wɛrɛ ta ɲagami kana don o la i ka o ɲininkali o diyara n ye kosɛbɛ je pense que ɲinan ta kɛra cogoya min na a gɛlɛya fanga bonyana anw dɔrɔn da ma don a la
Nye mɔgɔ caman fo sisan nɔ u ka waleya ɲumanw na. Je pense que an bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ kɔlɔsikɛla ye. An bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kɔlɔsilikɛla ye. Ni fɛn minnu kɛra ni bɛnkan minnu trouvé sɔrɔla ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, an bɛɛ lajɛlen ka a suit. Bɛɛ k'i ta bɔ a sira fɛ. Parce que ça c'est très important. Kɛlɛ tɛ bi k'a fɔ ko kɛlɛlafara tɛ bi k'a fɔ ko n ye kɛlɛlafara n ye n kɔ don. N bɛ mun de kɛ pour que kɛlɛ in tɔ kana sigi. O ye kɛlɛlafarala ka baara ye. Donc an bolo an ensemble fara mɔgɔ fɛn fɛn y'i da ɲuman dɔ a la. An ka société civile mɔgɔw b'o la, diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o la, mɔgɔ fɛn fɛn y'i da ɲuman don na je pense que an bɛɛ lajɛlen ka kɛ k'o de an bɛɛ ka comité de suivi bila pour que ka a suit bɛnkan minnu taara gouvernement ni anciens cɛ bɛnkan ninnu bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogo min na pour que mankan in gɛlɛya minnu nana a kana ye sira san wɛrɛ kana yɛrɛ san wɛrɛ kɔta an ka fama nin na mankan na ɲɔgɔn na. Honorable kan dan laban jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin école karamɔgɔw ka tɔn lafasali tɔn ma fo ka taa se kalanko ministre a ka ja gouvernement yɛrɛ ma Mali yɛrɛ kalanko bɛɛ lajɛlen kan. Welekan laban min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ ka d'abord ka foli di acteurs ninnu bɛɛ lajɛlen ma parce que n delila k'o fɔ n ka kuma dɔ la an bɛ nin fɛn fɛn kɛ n'an ye jamana bila ɲɛfɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu. Je pense que aujourd'hui toutes les parties bɛɛ ye jamana ko de lajɛ. Dɔ ye dɔ bila an fɛ, dɔ ye dɔ bila an fɛ, dɔ ye dɔ to, dɔ ye dɔ to. Donc hali bi an b'u wele o welekan la s'u ma. Jamana ye fɛn dɔ ye don kelen tɛ. Dɔ bɛ na dɔ bɛ taa, dɔ bɛ na dɔ bɛ taa. Et puis kɛlɛ fana ye fɛn dɔ ye mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ bi. Ça c'est à l'endroit vraiment de mes frères syndicats. Mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ bi k'i ka fɛn bɛɛ sɔrɔ bi. Kɛlɛ kɛ fɛn bɛɛ nɔfɛ bi k'a fɛn bɛɛ sɔrɔ bi. Je pense que u y'o de faamuya ka fɛn dɔw to yen. Donc u ka continuer o fɛ. K'a yira gouvernement fana la bi école ko ye malien bɛɛ lajɛlen fana de hamina ko ye. C'est pour que malien den bɛɛ i da don nin ko la pour que vraiment a bɛ se ka sabati. Donc bɛnkan min bɛnna vraiment k'a ɲini a parti pila bɛɛ fɛ hali bi bɛɛ lajɛlen k'i ka bɛnkan sabati. École karamɔgɔw ka taa kalan kɛ ka kalan k'a cogoya la pour que denmisɛnninw ka san bɛ se ka sauver cogo min na pour que école malienne yɛrɛ fana san yɛrɛ tɛ école malienne yɛrɛ bɛ se ka sauver cogo min na k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Gouvernement fana ka école karamɔgɔw ka laɲini jateminɛ k'a fɔ ko laɲini foyi tɛ yen bi k'a fɔ ko a bɛ se ka bonya écoledenw ma. Donc u se ye fɛn fɛn ye fana parce que fɛn fana bɛɛ se tɛ jamana ye fɛn bɛɛ se tɛ gouvernement ye u se fana ye fɛn fɛn ye ŋaniŋɛ yira surtout u kɔnɔ k'o kɛ école karamɔgɔw ninnu ka doléances la pour que bɛnkan bɛ se ka tinsin u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi cogo min na école bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na. Donc o dakuruɲa damadɔ de tun b'an fɛ k'o fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye hali bi Mali kalanko hali bi Ala k'a yiriwa. Denmisɛnnin minnu bɛ kalan na nin ye hali bi ɲina examen hali bi dɔ ka fara a jɔyɔrɔ kan parce que diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'an na jamana min n'a kalan bɛ ɲɛ a jamana bɛ taa ɲɛ mais ni jamana min kalan niveau binna Ala k'an kisi a bɛ jamana de lasigi kosɛbɛ. Donc an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka Mali kalan taa ɲɛ hali bi Ala ka Mali suma ka Mali stabiliser bɛn caman Ala ka na n'a ye Mali kɔnɔ. Nin tun ye ani Musa Jara ye n'ale ye wasaden ye Kalatala min ye sigida 4nan na Bamakɔ. An ka masalaw bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min tun bɛ Mali kalanko kan o ni fo ka taa se wasabulon bɛna mun bila sen kan munna minnu tɛmɛna kɔrɔlen olu ɲɔgɔn kana se ka waleya tuguni. An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen halisa an ka taa ɲɛ. Mohamed Tunkara de ye an ka kalo in député ye. Mohamed Tunkara yɛrɛ ye wasaden ye Kalatala min ye Kita mara la. Ale de kɛla wasaden fɔlɔ ye min y'a laɲini ko ka motion de censure bila Sumeli Buwe Mayiga ka gouvernement contrôle la. O kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔla avril kalo tile 3 san 2019. Jɔakun kelen o kɔfɛ opposition député ani majorité u farala ɲɔgɔn kan ka motion de censure kɛ munna Sumeli Buwe Mayiga ka gouvernement bɛ taa cogoya min na. Wa o de kɛla sababu ye ni Sumeli Buwe Mayiga démissionné la avril kalo tile 18 ka kɔn motion de censure yɛrɛ masalaw ɲɛ. An ka jɛ an ka Mohamed Tunkara lamɛn kun min y'a to a ye laɲini kɛ ko ka motion de censure bila Sumeli Buwe Mayiga contrôle la. An y'a ka kumakan ta avril kalo tile 3. Vraiment an ma deli ka min ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ fɔlɔ n'o kɛra vraiment o ɲininkali kan ka kɛ mun de y'a to ni mɔgɔ 100 joli sara surasiw ka taa attaquer u ka kan kɔnɔ bin ka taa kɛ population ka mɔgɔ 100 ni kɔ faga o la. Bon vraiment an ma deli ka fɛn minnu ye tiɲɛ yɛrɛ la n'olu yera n'an tora ten n'an ma kuma o kɔrɔ ko vraiment an tɛ Mali fɛ an t'an yɛrɛ fɛ an tɛ IBK yɛrɛ fɛ o de kosɔn an k'u ka na u ka fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya.
a tun ye wele bila mɔgɔ min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɛrɛ ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka aw ka sariyaw fana bɛ a yira k'a fɔ ni a ma se ka n'a ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka na e dun y'a yira k'a fɔ ko fɔ ale yɛrɛ de kun kan na o de kun ka di e ye munna Bube yɛrɛ de nali kun ka di e ye kɛnɛ kan bi. O diyara n ye kosɛbɛ tiɲɛ don an ka sariya dɔ ko k'a fɔ ni premier ministre n'a a empêchelen don a bɛ se ka mɔgɔ bila ka na nɔ la mais ne bolo bi jamana bɛ yɔrɔ min na diɲɛlatigɛ ko de tɛ yen bi min kan ka se k'ale empêcher ka se yan o ko fɔ tɛ don o ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ni ne tun kɛra faransi ɲɔntuma y'a sɔrɔ mali gouvernement ye avion wuli ka taa ni mɔgɔw ye a siranna ka na de non seulement a siranna ka na a b'a dɔn n'a sera yan min b'a ɲɛ yan o de kosɔn a bɛ tan de ale tun kan ka ko bɛ bila bi ka na an ka kuma a kuma tun mana diya la o a tun goyara la o ye bonya de ye mais a y'an nɔgɔya de tiɲɛ don sariya sɛbɛn dɔ y'o fɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka mɔgɔ bila nɔ la mais ne de ko o man ka kɛ bi foyi de man ka to ale ka se ka mɔgɔ bila nɔ la bi jamana ko minnu bɛ jamana kɔnɔ bi a dama tɛmɛlen don mɔgɔ joli fagara i lafasabaga ni bilala la i sigi a b'i kɔnɔ lafili dɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka to a sigiyɔrɔ la min sigilen bɛ tigiɲɛso kan o tɛ se ka to a sigiyɔrɔ la dɛ donc i ye fɛn bɛɛ k'i kelen ye ni maa ɲini ni maa bɔ don sera ni ma maa y'i kɔ i b'i yɛrɛ ye dɛ donc ani majorité tɛ ani opposition tɛ ani silama diinɛ fankelen tɛ ani école maître tɛ ani juge yɛrɛ to k'a ka démissionner c'est à dire que ne yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛn dɔ la Mali kɔnɔ bi k'olu ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'o kɛra o tubabu jamana ninnu kan an bɛ démissionner de olu bɛ démissionner de mais anw fɛ yan fɛn bɛɛ ni Ala tala cɛ n'i ma gɛn de diyagoya n'i ma minɛ de ka bɔ yen a tɛ taa o ye maliyɛn yɛrɛ kɛcogo ye mun na an tɛ démissionner pourquoi an ye tubabuw ye président bɛ démissionner an ye ministre ye bɛ démissionner mais maliyɛn tana de y'o ye f'a da joli ma donc vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se k'ale to yen jamana bɛ ka taa bolo min kan ka taa an n'an ka président bɛɛ ta k'an jigin kɔlɔn kɔnɔ parce que ni ko n'a tiɲɛna bi anw tɔgɔ b'a la bon n'a ma ɲɛ k'an tɔgɔ b'a la an kan ka min fɔ an b'o fɔ donc a ka hakili sɔrɔ ka démissionner a yɛrɛ ma mais n'a ma démissionner a yɛrɛ ma Mohamed Tunkara n kelen kungo don n'i y'a dan ne ma bi a tɛ si ye bi o se bɛ député ye mais maa kelen tɛ ko dilan sini an b'a dilan ni u sɔnna an b'a bɔ yen n'u ma sɔn an k'a to yen n'a kɛra min ye a bɛ k'an bɛɛ la yan. I n'a fɔ an tun y'a fɔ aw ɲɛna bakurunbaw la cogoya min na halisa an bɛ munumunu na wasabulon kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan o ye Siyaka Tarawele ye ni ale ye directeur des services législatifs ye wasabulon na assemblée la yan sisan an n'ale bɛna baro kɛ fɛn kan min bɛ wele conférence des présidents ni ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wasabulon baaraw taabolow la Siyaka i ni ɲantuma. An ba Jalo resira reste an bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan. An bɛ yɔrɔ min na sisan nin sali an bɛ Sali Hawa Keyita de kɔnɔ. Sali Hawa Keyita ale tɔgɔ dara wasaden musoman fɔlɔ de la Mali kɔnɔ n'o ye Hawa Keyita ye. Nin sali kɔnɔ conférence des présidents de bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni wasadenw bɛ baara la ni Sali Hawa Keyita de Jalo. Sali Hawa Keyita conférence des présidents de bɛ kɛ yan. Conférence des présidents de bɛ kɛ. Conférence des présidents yɛrɛ ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ni ɲininkali in diyara n ye. N'i y'a mɛn conférence des présidents assemblée kɔnɔ assemblée a bolofara dɔ don i y'a fɔ sisan ko bolofara in a jɔyɔrɔ ka bon bolofara min don ale a composition président n'o ye assemblée yɛrɛ président ye k'a ka danganw fara o kan n'o ye vice président ye commission bɛ assemblée kɔnɔ député bɛ baara kɛ commission minnu na o commission président o bɛ conférence des présidents na. Groupe parlementaire ou bien groupe parlementaire ou président ou conférence de président na assemblée bureau mɔgɔ dɔw bɛ n'olu bi an ka wariko ɲɛnabɔ n'a ye f'o ma ko kɛsitɛriw olu ye conférence de président na ka fara assemblée yɛrɛ secrétaire général kan ka fara baarakɛɲɔgɔn dɔw kan i n'a fɔ ne ani n tɔɲɔgɔn dɔw nin jamakulu de a bɛ fɔ nin de ma ko conférence de président ninnu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ assemblée a baara a taabolo fɛsɛfɛsɛli na ka sariyabaw di assemblée baaraw ma i Jalo. Ni n ye faamuya sɔrɔ o la ale de bɛ sira bɔ k'a yira député la ni ne kan ka kɛ ni ne kan ka kɛ o tɛ. O don ale de bɛ sira bɔ n'an ko sira a faamu k'a fɔ conférence des présidents sariya o sariya bɛna assemblée la jamana kungo la
conférence des présidents de bɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ ni sariya min nalen filɛ di an ma an k'an ka di an ka commission jumɛn ma n'u kan ka a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ fɔlɔ sani an ka ɲɔgɔn ye kɛ a ka sariya in ta tubabukan na a bɛ fɔ imputation sariya o sariya bɛ na conférence des présidents de b'a lajɛ fɔlɔ ko ni sariya nin an ka nin di ni commission in ma misali la n'an ye sariya ta min bɛ musow ou bien sɛnɛkɛlaw ka baara commission b'a fɛ yan minnu bɛ musow ka kungo fɔ minnu bɛ sɛnɛkɛlaw kungo fɔ donc conférence des présidents de b'a fɔ a ye nin sariya in di ni commission ma n'o ye musow ka commission ye wala a ye nin di sɛnɛkɛlaw ka commission ma u k'a lajɛ i sariya in ka ɲi n'a ma ɲi o ye conférence des présidents ka baara jɔyɔrɔba dɔ ye. Merci. Gouvernement fɛnɛ ka mɔgɔ kan ka sɔrɔ conférence des présidents na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye jɔn ye o ni a jɔyɔrɔ ye mun ye conférence kɔnɔna na. I kɛra ɲininkali diyara n ko fila bɛ namara kɛ ne kun ɲinɛna nin yɔrɔnin kɔ tiɲɛ don conférence des présidents ou conférence des présidents effectivement gouvernement sen b'a la gouvernement ka ministre ale bɛ conférence des présidents na ministre jumɛn don ministre min ka baara ye bɛ jamana institution ni ɲɔgɔn cɛ taama ko la on va fɔ chargé des relations avec les institutions au ministère effectivement ale senba bɛ conférence des présidents na ale conférence des présidents laban min tun kɛra ministre kura ni ale nana tuma an ka baaraw la yan nɔ merci. ale bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la conférence des présidents senfɛ. Gouvernement jɔyɔrɔ bɛ conférence des présidents na ni conférence des présidents kɛra ni ye sariya ta ye sisan n ye exemple ta misali ta ye sariya kan o conférence des présidents de b'a di commission ma u ka baara kɛ ka fɛsɛfɛsɛ u fɛ ni a ka ɲi ni a ma ɲi n'a ka ɲi u b'a fɔ conférence des présidents na a ye ni sariya min d'an ma an tilara baara la ka ɲi gouvernement ale ka représentant min bɛ na conférence des présidents na n'o ye ministre ye ale de bɛ se k'a fɔ conférence des présidents wagati wasadenw an tun b'a fɛ ni sariya min b'aw fɛ a ka pasi nin wagati in na ni sariya in b'aw bolo a ka pasi nin wagati in na n'an b'a fɔ ma gouvernement ka priorité gouvernement fɛta ye fɛn minnu ye conférence des présidents la ale ministre ale b'o de lase wasadenw ma conférence des présidents senfɛ parce que n'i ye conférence des présidents yɛrɛ ta assemblée a ka ordre du jour conférence des présidents de b'a dilan donc o senfɛ gouvernement u hakilina kan ka dɔn o ordre du jour la hali n'u mu hakilina fɔ a ka kɛ u ɲɛna ko ni ala sɔnna nin don masina in na assemblée u bɛna jɛrɛ kɛ n'o ye séance plénière ye ka ni sariya in ta ka ni sariya in ta donc ministre minnu bɛ sariya in a kɔfɛ olu fana b'u labɛn u bɛ taa o salle plénière la u bɛ sariya in u b'a défend donc gouvernement ka représentant conférence des présidents na a jɔyɔrɔba a bɛ ninnu nɔgɔya jalo. conférence des présidents yɛrɛ la wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye bita ye Isaka Sidibe ye ale de min ka d'ale ale de b'o o jagoya tɔw kan wa ou bien a ko bɛ kɛ ni hakilina falen-falenw de ye. merci nin diyara n ye assemblée a ɲɛmɔgɔ n'o ye président ye conférence des présidents senfɛ a tɛ se ka fɛn wajibiya tɔw kan k'a fɔ ko ni ale ko min ko de bɛ kɛ ayi a tɔgɔ yɛrɛ n'i y'a ta conférence des présidents a bɛɛ ye wasaden ɲɛmɔgɔ de politique groupe ɲɛmɔgɔw bɛ yen commission technique minnu bɛ sariya fɛsɛfɛsɛ olu ɲɛmɔgɔw bɛ yen gouvernement yɛrɛ fana bɛ yen donc assemblée président tɛ se k'a fɔ wajibi an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan olu de hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u u lɔbɛnnen don ko min na u b'o de fɔ u bɛɛ bɛ bɛn o de kan o bɛnkan o de bɛ lase gouvernement ma o bɛnkan o de bɛ lase jamanadenw ma sinon assemblée président ka décision tɛ yen k'a fɔ n'ale ko nin ko o de ka kɛ. M. Traoré conférence de président senfɛ ni wasadenw ma bɛn ko min kan o bɛ kɛ cogo di yali kalafili bɛ k'a la wa ou bien o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di. ni ɲininkali in diyara n ye o kɔrɔ ye ni conférence e b'a fɛ k'a dɔn sisan ni conférence de président kɛra n'u ma bɛn fɛn kan yali u bɛna bɔ ɲɔgɔn na ni bolokɔrɔta ye
Maintenant bi conférence de président ba senkoro an b'a baaraw kɛ k'a fɔ ko a jɛrɛjɛ dɔ kɔnɔna k'u ma bɛnkan sɔrɔ min na ko fɔ u labanna ka bolokɔrɔta kɛ hakili tɛ o la parce que conférence de président bɛnkan de don n'u ma bɛn min kan a ti kɛ bi misali ta motion de censure groupe parlementaire ou motion de censure déposera gouvernement de contrôle n'o façon kɛra conférence de président de bi fara ɲɔgɔn ka sigi ka ko jateminɛ ni motion de censure min déposelen filɛ nin an ka a kuma wuli don jumɛn a kuma ninnu u bɛna kɛ waati joli kɔnɔna na députés kan ka kuma waati joli kɔnɔna na o motion de censure o déposelen o kuma senfɛ conférence de président na kumaw cɛyara mo cɛra bɛɛ y'i fɛta fɔ minnu nka u ma fɔ ko u ma bɛn ko la k'a fɔ ko a taara ka taa laban ni vote u labanna ka ɲɔgɔn faamu ko hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka taa bɛn don ma ko o don lase premier ministre ma k'a fɔ nin motion min déposera a décision bɛna kɛ nin don nin a bɛ kɛ nin waati kɔnɔna na k'a jira i la k'a fɔ conférence de président kuma ɲɔgɔnya de don u bɛ ɲɔgɔn bilasira hakili falen de don ka laban hakiliba kelen ma n'o ye décision ye n'u bɛnna min kan mɔgɔ si tɛ se k'o wuli assemblée président tɛ se k'o wuli président de groupe tɛ se k'o wuli ministre tɛ se k'o wuli fo n'u taara plénière la séance plénière dɔrɔn de bɛ se ka a fɔ ko conférence de président a ye nin décision min ta aw ka nin bɛnkan nin fiɲɛ b'a la nin fiɲɛ b'a la n'o tɛ maa si tɛ se ka conférence de président ka bɛnkan wuli. Donc séance plénière in yɛrɛ ye députés ka fara ɲɔgɔnya o bɛna sariya segiw bɛ ka baara wɛrɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Sali Modibo Keyita kɔnɔ cogoya min na o dɔrɔn de bɛ se ka conférence de président ka décision wuli. O kelen pe hali n'a ma décision wuli ale de bɛ se ka yɛlɛma don a décision na sinon assemblée bolo fara si tɛ yen k'a fɔ ko ni conférence de président bɛnna nin kan ko mɔgɔ wɛrɛ b'a o bɛnkan wuli non o mɔgɔ tɛ tuguni Jalo. N'i ye wasabulon yɛrɛ jateminɛ fanga dɛmɛtɔnw b'a kɔnɔ fanga sinamatɔnw b'a kɔnɔ conférence de rédaction na yan est-ce que u bɛnnen don wa est-ce que fɛnɛ u équilibré u dakɛnnen don wa. Nin ɲininkali diyara n ye démocratie tɛ wa. Conférence de président ne y'a f'i ye sisan ko conférence de président yɛrɛ ye assemblée ɲɛmɔgɔw c'est à dire ɲɛmɔgɔ président n'a ka dangaw ani groupe parlementaire bɛɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga contre n'o ye opposition ye olu fɛnɛ u sen bɛ conférence de président na u bɛ yan a caman u ni mɔgɔw ka u ni majorité u tɛ taa fan kelen fɛ olu b'u fɛta fɔ majorité b'a fɛta fɔ e b'a dɔn opposition ni majorité bɛn batu ni ɲɔgɔn cɛ nka a mana kɛ cogo o cogo a laban conférence de président de bɛ décision ta ni motion de censure min misali ta ye assemblée yɛrɛ sariya dɔ y'a jira k'a fɔ ni o kofasugu bɛna kɛ assemblée fɛ motion de censure ou bien wasaden dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ gouvernement membre dɔ la séance plénière la o sariya y'a jira k'a fɔ n'o o kow kɛra opposition mɔgɔw nin waati hakɛ in kan ka d'u ma nin waati hakɛ in kan ka d'u ma donc o ko o dɔnnen don maga ti k'o la avec opposition u ka hakɛw u ladafalen u ladakɛɲɛnen don i y'a faamu sinon b'a fɔ un quart du temps de parole ni conférence ko ka kuma kɛ waati fila heure fila ou bien heure saba o quart u di opposition discussion ko to fosi t'o la. Bi aw ka sariyaw yɛrɛ. Déjà u ka sariyaw u ka hakɛw dɔnnen don an yɛrɛ assemblée yɛrɛ sariya y'a o d'u ma i y'a faamu. An ɲɛ bɛ gafe dɔw l'i bolo o gafe ye mun ye a bɛ mun de ɲɛ conférence de président fana na. Voilà nin gafe min filɛ nin ye an b'a fɔ n ko conférence dossier ni conférence bɛna ka jɛrɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'an bɛ session na dɔgɔkun o dɔgɔkun conférence de président u ka jɛrɛjɛ bɛ an bɛ nin dossier in de labɛn k'a di conférence a membre bɛɛ ma a membre députés ni gouvernement mɔgɔw ni hali gouvernement ka
barake u dɛmɛ b'a minnu bolo dossier a dɔ bɛ di u bɛɛ ma mun min bɛ dossier in kɔnɔ conférence u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ u ye ɲɔgɔn ye kɛ ko minnu kan o dossier de b'a kɔnɔ dossier i bɛ se ka a lajɛ. Saka Doumbouya, Saka Traoré hakɛto ɲini kumakan laban jumɛn b'e bolo conférence de président yɛrɛ kan o ni maliyɛnw bɛ se ka mun yɛrɛ de faamuya conférence de président na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min nafa ka bon kosɛbɛ Mali bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se wasabulon ma. Kumakan laban. D'accord. Diallo n ce kumakan laban bon n tɛna fɔ kumakan laban mais hakilina min bɛ n na conférence de président yɛrɛ n'i y'a mɛn assemblée nin bolofara in dɔ kɔ assemblée député 100 ani kɔ o bɛ se ka jɛ k'a fɔ k'u bi décision ta yɔrɔnin kelen o nka conférence de président ale de b'u lasigi ni n ko a bɛ k'i n'a fɔ u ka lasigiden députéw bɛɛ ka lasigiden o de ye conférence de président parce que i mana kɛ bord politique fɛn o fɛn i ka ɲɛmaa bɛ conférence de président na n'o y'i ka président de groupe ye n'i k'i tɛ groupe la i na baara kɛ commission dɔ o commission président o bɛ conférence de président na donc conférence de président assemblée a bolofara ba de don n'ale yɛrɛ tɛ assemblée baara tɛ se ka ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ parce que politique wasadenw ka ɲɛtaw tɛ kelen ye jamana sariya taabolo kan conférence de président de la u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka décision ta décision min n'o bɛ se ka taa séance plénière la yen sa i sɔnna i ma sɔn o kɔni o bɛ i yɛrɛ ni wasaden ŋaniya de cɛ quoi sariya ta kɔ non conférence de président assemblée a bolofara ba don min jɔyɔrɔ ka bon assemblée a baara taasiraw la Diallo. Ni ce Traoré. Merci beaucoup. Ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amen arabi. Jɔfɛn o jɔfɛn o bɛɛ ye dafɛn ye Modi Njayi ye an kun tiɲɛ so Modi Njayi tun ye wasaden ye kala tala min ye barawuli Segu mara la bi jumadonya in mɛkalo tile 24 Ala ye Modi Njayi kɛ kalifa minɛ a la a kɛla Faransi bana kuntala jano senfɛ Modi Njayi yɛrɛ ye jɔyɔrɔ caman fa wasabulon kɔnɔna na kabini san 2007 kana bila bila Modi Njayi tanyana k'a to fanga sinamatɔn min bɛ wasabulon kɔnɔna na o ɲɛmɔgɔya la wasaden caman y'a seriya k'a fɔ ko Modi Njayi tun ye mɔgɔ ɲuman ye wa k'a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ wasabulon baaraw yiriwali la an ka jɛ olu dɔw lamɛn. Modi Njayi ye ne kɔrɔkɛ ye Modi Njayi ye ne terikɛ ye Modi Njayi ye député ye ni n ko député ba don parce que a bɛ yɔrɔ min na je pense que a jɔyɔrɔ bonyana assemblée tagala ɲɛfɛ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ parce que a ye assemblée ka démocratie yɛlɛ assemblée ka jɛɲɔgɔn kuma yɛlɛ assemblée ka ɲɔgɔnfɔ kuma a y'a yɛlɛ an ka sigi ka kuma Mali taa ɲɛ kan m'o de ye a sankɔrɔta kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔ ninnu kɔrɔfɔ basigilen tun don a ka kɔrɔfɔ ninnu kɔrɔfɔ minnu tun don minnu bɛ mɔgɔ a don mɔgɔ fɛ dɔɔnin donc n bɛ yɔrɔ min na dusukun kamukamunen don a tagali la mais an ka bila mun na k'an bɛɛ bɛ taa mais n'an bɛ taa don min na a k'a sɔrɔ an ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo a k'a sɔrɔ fana ni Ala bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka hinɛ Modi Njayi la Ala ka jikɔrɔ ɲa Ala ka kaburu nɔrɔ a y'an kɔ min na Ala ma nɔgɔra an bɛ taa jɛ min ma Ala k'a bɛɛ nɔgɔya. Alhamdulilayi ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi an bɛ Ala fo ka wale ɲuman dɔn ale min y'an bɛɛ da an laban b'ale bɛɛ de an bɛɛ laban b'ale bolo bi bi in na honorable Modi Njayi Ala y'a miniji dɔgɔya nka cɛ belebeleba taar'i da jamana a ye mɔgɔ belebeleba perdu bi wasabulon a ye mɔgɔ belebeleba perdu bi Modi Njayi Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka hinɛ la a ye baara min kɛ faso ye a baara belebeleba mandat 2 Assemblée nationale la an y'a ka baarakɛlaw ye a y'i cɛsiri faso baara la a y'i nin di faso baara ma Ala y'a a nin minɛ k'a to halisa faso baara la
an kɔni y'a dɔn silamɛba kun don maa kalala kun don jamana dilanna kun don donc bi an dusu kamkaminen don kosɛbɛ parce que n'i ye perte belebeleba ye anw bolo bi. An fɛ yan bi assemblée la an bɛ nisɔngoya la parce que an y'an jɛɲɔgɔn an balima an baarakɛɲɔgɔn n'o ye honorable Modi Njayi ala y'a ka kalifa minɛ a la sɔgɔmada in na 9h u y'an wele ka kuma fɔ an ɲɛna a y'a sɔrɔ déjà assemblée an labɛnlen kun don tɔnsigi la an nana don salle kɔnɔ an ye tasebila kɛ ka ɲɛsin honorable Modi Njayi ma o yɔrɔ bɛɛ la an ye baaraw jɔ fo semaine wɛrɛ ka da kan Modi tun ye jɔyɔrɔ min fa d'abord jamana kɔnɔ ensuite a ye jɔyɔrɔ min fa assemblée kɔnɔ a ka gɛlɛn an ka se ka Modi ka nɔnɔ bila ka da ka dɔnniya min tun b'a la ka da jamana yɛrɛ musaka ko ta fanfɛla la o de tun y'a ka dɔnniya fanba ye donc Modi ye n jɛɲɔgɔn ye an nana ɲɔgɔn fɛ politique kɔnɔ assemblée la san 2007 an nana ɲɔgɔn fɛ an ye mandat kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mandat in fana ale y'a kɛ an fana an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se a ka don laban ma yani ka se don laban fana ma wote minnu fana kun kan ka labɛn ɲinan san in kɔnɔna na an tun bɛ lisi ka ɲɔgɔn fɛ fana donc c'est pour vous dire que vraiment bi an bɛ nisɔngoya la Modi tun ye cɛba dɔ ye jamana in kɔnɔ ka da ka baaraw la a ye directeuriyaw kɛ ka na secrétaire général kɛ ministère la ministre ka dangan tun don ka tila ka na assemblée kɔnɔ san 5 fɔlɔ in na a tun ye an ka commission défense commission finance rapporteur général ye sisan fana an ye ɲɔgɔn sɔrɔ commission finance la donc vraiment an ka cɛba don jamana musaka ko la an m'a fɔ mɔgɔ tɛ a dɔn ka tɛmɛ a kan ka assemblée kɔnɔ a ɲɔgɔnna kun ka dɔgɔn donc vraiment an ye mɔgɔba dɔ perdu bi mais an bɛ dugawu kɛ adamaden bɛɛ ni don laban de don an bɛɛ sigin bɛ ka nin de kɔnɔ galimaku don a bɛ sɛmɛ bɛɛ la kelen kelen donc an bɛ dugawu kɛ Modi ye ala ka hinɛ na ala ka yafa kama an bɛ ala deli ala ka lahara nɔgɔya ye ka saya kama lafiya ye. Ni ne kɛla aw tulo garisɛgɛ ye wa ni ne bɛ dansigi an ka bi jɛmukan na ni ala ye kalo wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bulonba tago wɛrɛ kan wa an bɛna kuma fɛn wɛrɛw kan min bɛ aw nafa min b'a to aw bɛ faamuyaw sɔrɔ wasabulon baara kɛcogoya la ala ka kalo wɛrɛ yira an na.